شام کا وقت تھا۔ تمہارے والد ریسٹوران جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اپنے ریسٹوران میں شام کو 2-2.5 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر بزنس سے زیادہ اپنے دوستوں میں وقت گزارتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی اور بھاوج کو دیکھ کر انہوں نے ریسٹوران جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور بہت محبت سے ان کی خیر و عافیت دریافت کی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ صبح کے لاہور آئے ہوئے ہیں اور رات تک واپس لوٹ جانے کا ارادہ تھا، اس لیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ایک رات قیام کر کے کل صبح واپس جائیں گے۔ کھانے کی میز پر باتوں باتوں میں تمہارے چچا نے تمہیں انارکلی میں دیکھنے کا ذکر کیا اور اپنی بھاری مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہنے لگا، بھائی جان وہ تو بالکل آپ کی بیٹی لگتی ہے، وہ یہاں سے کیوں چلی گئی؟ اسے اپنے پاس رکھیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس جملے کے پیچھے جو زہریلے عزائم چھپے ہوئے تھے ان کا احساس کر کے تمہارے والد کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تمہارا لاہور میں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ راؤ احمد علی کے جانے کے بعد تمہارے والد گھبرائے ہوئے عامر کے گھر راوی روڈ پہنچے۔ صلاح مشورہ ہوا، طے پایا کہ تمہیں فوری طور پر کراچی منتقل کر دیا جائے، اور یوں تم 1 سال قبل لاہور سے کراچی آ گئیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی سے متعلق تمام اہم سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ہم نے تو وہ راز بھی بتا دیے ہیں جو تمہارے والد نے تم سے چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ ابھی وہ آخری جملے پر نظر ڈال ہی رہی تھی کہ لفظ اڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صفحہ ایسا ہو گیا جیسے اس پر کچھ لکھا ہی نہ ہو۔ یہ داستان تو کافی لمبی تھی، 20-22 صفحات پر مشتمل۔ اس نے جلدی جلدی ورق الٹے، لیکن اب کسی صفحے پر کچھ نہ تھا، کوئی تحریر نہ تھی، کوئی جملہ نہ تھا، کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ ڈائری پہلے کی طرح کوری ہو گئی تھی۔ تانیہ اس ڈائری کو پکڑے دیر تک محو حیرت رہی۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ فسانہ عجائب تھی۔ اب کوئی بات ایسی نہ تھی جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن کہاں؟ ابھی اسے معلوم ہی کیا ہوا تھا؟ ابھی تو کئی باتیں صیغۂ راز میں تھیں۔ اس کا بھائی کہاں تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ اسے معلوم نہ تھا۔ اس سے انتظار کرنے کو کہا گیا تھا، وقت آنے پر بتانے کو کہا گیا تھا۔ راؤ احمد علی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس لالچی شخص نے اس کے باپ کی زندگی میں کیسا زہر کھول دیا تھا۔ ساری جائیداد پر اسی کا قبضہ تھا، پھر بھی اسے سکون نہ تھا۔ بڑے بھائی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ہر چیز پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، بالآخر وہ گڑھے ہی ان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہر ظلم کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر رات کا ایک سویرا ہوتا ہے۔ تانیہ نے بیڈ پر اپنا تکیہ درست کیا، پھر ڈائری اٹھا کر لیٹ گئی۔ وہ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہتی تھی۔ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھتے رکھتے ایسے ہی اس کے صفحات کو تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ تب اسے اچانک ان صفحات کے درمیان میں کہیں سرخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک وقت پلٹ کر وہ صفحہ نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا سرخ دھبا تھا۔ یہ بالکل تازہ خون تھا۔ ڈائری بند ہونے کی وجہ سے خون دوسرے صفحے پر بھی لگ گیا تھا اور صفحے کی پشت پر بھی چھلک آیا تھا۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اس خون کو دیکھ کر سہم گئی۔ تب اچانک اس کے دل میں وہ جان لیوا خیال آیا، لیکن اس قیامت خیال کو فوراً صحن سے جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے باپ کا خون نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس خون کے دھبے کو دیکھ کر اسے راؤ شمشاد علی کا خیال کیوں آیا۔ یہ خیال جس طرح بھی آیا، بہرحال اسے بے چین کر گیا۔ اس کی روح میں کانٹے بھر گیا۔ پھر وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہونے لگا۔ کچھ دیر میں ہی صفحہ ڈائری سے مٹ گیا۔ اس نے ڈائری کے اوراق پر دوبارہ تیزی سے نظر ڈالی، لیکن اب ڈائری پھر سے سادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور پھر تیزی سے انکل عامر کا ٹیلی فون نمبر ملانے لگی۔ چند سیکنڈز کے بعد ادھر بیل ہونے لگی، لیکن فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ تب اس نے افضل کے دفتر فون ملایا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے افضل نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ افضل کی آواز پہچان کر تانیہ بولی، بھائی میں بول رہی ہوں تانیہ۔ جی تانیہ، خیریت؟ جی بھائی خیریت ہے۔ آپ میرا ایک کام کر دیں، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں۔ آپ کسی بھی فلائٹ سے میری سیٹ کنفرم کرا دیں۔ سیٹ تو مل جائے گی، لیکن یہ آپ کو لاہور جانے کی کیا سوجھی؟ افضل نے پوچھا۔ بس میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آدمی بھیج کر سیٹ کا انتظام کرواتا ہوں۔
اس اسنا میں آپ جانے کی تیاری مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ ہیلو، افضل نے جلدی سے کہا۔ جی، تانیہ ریسیور رکھتے رکھتے رک گئی۔ آپ نے خالہ سے بات کر لی؟ انہوں نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ نہیں بھائی، میں نے خالہ سے ابھی بات نہیں کی ہے، ابھی جا کر نیچے انہیں بتاتی ہوں، انہیں راضی کرتی ہوں۔ آپ بس میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی انتظام ہو جاتا ہے میں فون پر بتاتا ہوں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ نیچے پہنچی تو دردانہ کو کچن میں مصروف پایا۔ وہ کچن میں جھانک کر خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ فرزانہ نظر کا چشمہ لگائے کوئی موٹا سا ناول پڑھنے میں مصروف تھیں۔ تانیہ بہت خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ تانیہ کو ان کے قریب پا کر خالہ فرزانہ نے ناول پرے پھینکا اور مسکرا کر بولی، سو کر آ رہی ہو؟ نہیں خالہ، اس کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ تانیہ خیر تو ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ خالہ، میں نے بھائی کو فون کر کے جہاز کا ٹکٹ منگوایا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ ہیں؟ خالہ فرزانہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا، لیکن کیوں؟ آج چاہے جس فلائٹ کا ٹکٹ مل جائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ ایک دم فکر مند ہو گئی۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے انکل عامر نے تمہارے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے؟ میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ یہی نہ کہ مجھے یہاں سے کہیں جانے نہ دیا جائے؟ ہاں یہی۔ خالہ، انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا عجیب تیکھا انداز تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خالہ، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کاش آپ میرے بارے میں کچھ جانتی تاکہ میں آپ کو سب کچھ بتا سکتی۔ میں سمجھی نہیں؟ لاہور سے واپس آ کر سمجھاؤں گی، اس نے ایسے ہی ان کو تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ وہاں سے واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ خالہ فرزانہ بڑی پیاری خاتون تھیں۔ تانیہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ خود خالہ فرزانہ اس پر کیا کم جان چھڑکتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ انہیں بہت مس کرے گی۔ کوئی 3 بجے کے قریب افضل کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ ریزرو کرواتی ہے، وہ جانے کی تیاری کر لے، وہ خود اسے پھر ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ خالہ فرزانہ نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ عامر۔ ادھر سے رنج میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ عامر، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ لہجے میں بے قراری تھی۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا ہوا تھا، میں موقع نکال کر گھر آیا تھا کہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ۔ ادھر سے بڑے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی تھی۔ اللہ رحم کرے۔ خالہ فرزانہ کا دل تھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ آخر کیوں؟ فرزانہ، اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ ہائے اللہ! خالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ کیا؟ عامر بات کو سمجھ نہ پائے۔ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں دراصل اس سلسلے میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی کہ اسے لاہور بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم ایسا کرو، اسے آنے دو، میں ایئرپورٹ سے اسے لے لوں گا۔ اب مجھے یہ مشورہ دو کہ اسے موت کی اطلاع ابھی دے دوں یا لاہور آنے کے بعد؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے اپنے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ لیکن کیسے؟ عامر حیران ہوئے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اچانک اس کا لاہور کے لیے عزم سفر ہونا، اس کے چہرے کی اداسی اس بات کی غماس ہیں کہ اس کے دل نے اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ عامر حیران ہو کر بولے، فرزانہ، تم یوں کرنا، چلتے وقت اس احساس کو اور گہرا کر دینا، پھر میں جب یہاں اسے تفصیل بتاؤں گا تو اس وقت تک وہ خود کو سنبھال چکی ہوگی۔ شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے سے لگا کر بس اتنا کہا، اپنے دل کی گواہی پر لاہور جا رہی ہو تو اس دل کو قابو میں رکھنا، حوصلے سے کام لینا، شاید ایئرپورٹ پر کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ میں اس بری خبر کے لیے تیار ہوں خالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی نے ایئرپورٹ کی طرف رخ کر لیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہا کہ تانیہ کو بے اختیار لپٹا کر رو پڑیں۔ مرنے والا رشتہ دار کے علاوہ ان کا بہت پیارا دوست تھا اور آنے والی مرنے والے کا خون تھی۔ اسے لپٹا کر نہ روتے تو پھر کسے لپٹا کر روتے؟ ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔
लेकिन फिर उन्होंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने तानिया के सर पर हाथ रखकर उसे हल्का सा गले से लगाया और कहने लगे, कैसी हो तानिया? तानिया ने जवाब देने के बजाय उनकी आंखों में देखा और बड़ी चुतरत से बोली, मेरे बाबा की मौत कैसे हुई? ये जुमला सुनकर आमिर हड़बड़ा गए। वो तो यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि तानिया को उसके बाप की मरने की इत्तला किन अल्फाज में देंगे, लेकिन वो तो इस मंजिल से आगे निकल चुकी थी। तो क्या फरजाना ने उसे सब कुछ वहीं बता दिया था? फरजाना ने तुम्हें क्या बताया? उन्होंने पूछा। खाला ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये भी नहीं कि मेरे बाबा मर चुके हैं, वो अजीब लहजे में कह रही थी। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो चुका है? इंतकाल नहीं, खून कहिए, खून। मेरे बाबा का खून हुआ है, तानिया ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। ओह, आमिर का हैरत के मारे मुंह खुल गया। अच्छा आओ गाड़ी में चलो, रास्ते में तुम्हें सब बताता हूं। राव शमशाद अली अपनी कोठी में तन्हा रहते थे। अब उनकी उम्र भी मुजामत करने वाली नहीं रही थी। उन्हें कत्ल करना कोई मुश्किल काम ना था। घर में उनके साथ एक मुलाजिम और मुलाजमा रहते थे। ये दो मियाँ बीवी थे और राव साहब के बहुत पुराने मुलाजिम थे। अब्दुल और रशीदा की एक ही बेटी थी जो शादीशुदा थी। रात को अचानक उसके एक्सीडेंट की इत्तला मिली तो वो दोनों राव साहब से इजाज़त लेकर बेटी के घर धर्मपुर चले गए। उनकी बेटी अस्पताल से घर पहुंच चुकी थी। बस वो रात ही क़यामत की थी। शायद कातिल घात लगाए बैठा था। सुबह को दूध वाले ने बैल बजाई। घर का गेट खटखटाया, लेकिन कोई बाहर ना निकला। उसे परेशानी हुई क्योंकि आज तक ऐसा ना हुआ था। उसने बराबर वाली कोठी वालों को बताया। जब लोगों ने गेट के अंदर कूदकर देखा, अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ था। राव शमशाद अली खून में लथपथ पड़े थे। दाएं हाथ में उनके रिवॉल्वर था। कातिल ने उसे खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश की थी। गोली कनपट्टी में लगी थी। गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। बाईं कनपट्टी में सुराख हो गया था और गोली अंदर ही कहीं धंस गई थी। कातिल से एक गलती हो गई थी। सुराख बाएं जानिब था, जबकि कातिल रिवॉल्वर उनके दाएं हाथ में पकड़ा गया था। इब्तिदाई तफ्तीश से ही ये बात सामने आ गई थी कि राव साहब ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उन्हें मारा गया है। राव साहब मुअम्मर ज़रूर थे, फिर भी उम्र के लिहाज से उनकी सेहत काबिल रश्क थी। वो किसी बुरे फेल में ना थे। बहुत नेक और साफ सुथरे इंसान थे। उन्हें खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी भला? अपने बाप की कत्ल की रुदात सुनकर वो गुमसुम हो गई। उस पर सख्ता सा तारी हो गया। आमिर उसे रास्ते भर तसल्ली देते रहे, समझाते रहे। वो खामोशी से सब सुनती रही और खाली निगाहों से आमिर को देखती रही। आमिर को अब तानिया की फिक्र थी। राव अहमद अली बावला हो चुका था। वो किसी भी वक्त तानिया को काट सकता था। उसने सबसे पहला काम यह किया कि जो भी फ्लाइट दस्तयाब हुई उससे तानिया को कराची के लिए रवाना कर दिया। 24 घंटे के अंदर कराची वापस पहुंच गई। तानिया अब कराची वापस जाना नहीं चाहती थी। आमिर ने मरहूम बाप की कसम देकर उसे कराची वापस भेजा था। उन्होंने उसे समझाया था, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जान बचाने की खातिर अपनी जिंदगी अजीरन कर ली थी। तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने तुम्हें मरहूम बना दिया। पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए तरसते रहे, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना पसंद ना किया। अब तुम चाहती हो कि मैं इस काम की इजाजत दे दूं, तुम्हें भेड़ियों के भट्ट में छोड़ दूं? वो मुझे तुम्हारा गार्जियन बनाकर गए हैं। खुदा न खास्ता तुम्हारी जिंदगी को कुछ हो गया तो उसकी रूह किस कदर तड़पेगी। तानिया, तुम्हें अपने मरहूम वालिद की कसम, तुम्हें कराची जाना होगा। मैं यहां मौजूद हूं तुम्हारी तरफ से कानूनी जंग लड़ने के लिए। बेफिक्र हो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हारा हक तुमसे कोई न छीन सकेगा। ठीक है अंकल, मैं चली जाती हूं, लेकिन यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूं कि राव अहमद अली ने मेरे बड़े भाई मोहसिन को अगवा किया है। वो जिंदा हैं। मुझे शुबा है कि वो राव अहमद अली की तहवील में है। अंकल, मैं ज़मीन जायदाद पर लानत भेजती हूँ। मुझे अपना भाई चाहिए। मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। वो मुझे मिल गए तो फिर मैं यहाँ से वहाँ तक एक एक को देख लूँगी। तानिया ने बड़े जोश से कहा। तानिया, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। इंशाअल्लाह हमारा मोहसिन राव ज़रूर मिलेगा। तुम फिक्र ना करो। अच्छा जाओ, जहाज़ अब जाने वाला है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आमिर ने उसको गले लगाकर कहा। अल्लाह हाफिज़ अंकल। तानिया की आंखें भर आईं। वो अपने आंसुओं को रोकती हुई तेजी से अंदर चली गई। वो जहाज में बैठकर पेचोताप खाती रही। एक तरफ उसे अपने बाप की मौत का शदीद सदमा था, तो दूसरी तरफ इस बात का दुख था कि वो बुज़दिलों की तरह वहां से जान बचाकर भाग आई थी। अंकल आमिर ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया था। खामखा बाबा की कसम दे दी थी। फिर तो उसे मजबूरन लाहौर छोड़ना ही था। वो लाहौर छोड़ आई थी। जालिमों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया था।
उसे अपने चचा राव अहमद अली पर इस कदर गुस्सा था कि उसका जी चाहता था कि उड़ते जहाज से छलांग लगाकर सावनपुर पहुंचे और राव अहमद अली के सीने पर इस कदर गोलियां बरसाए कि एक सूत भी जगह बाकी ना बचे। काश वो लड़का होती तो अंकल आमिर उसे इस कदर परेशान होकर कराची रवाना हरगिज ना करते। वो इस वक्त अपने बाप की कोठी में होती और वहां बैठकर दुश्मनों के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रही होती। खैर कोई बात नहीं, वो लड़की है तो क्या हुआ। वो लड़की रहते हुए ऐसी जुर्रत का मुजाहरा करेगी कि राव अहमद अली के होश उड़ जाएंगे। कराची एयरपोर्ट पर अफजल मौजूद था। अफजल का उदास चेहरा देखकर उसे याद आया कि वो अपने बाप को लाहौर दफना कर आ रही है। तानिया करीब आई तो अफजल ने दुखी लहजे में कहा, बड़ा अफसोस हुआ तानिया। हाँ भाई, मैं बड़ा अजीब नसीब लिखवा कर लाई हूं। भाई सब कुछ खत्म हो गया। तानिया की आंखों में आंसू छलकने लगे। तानिया, कुछ खत्म नहीं हुआ। हम लोगों की जिंदगियां एक दूसरे के पास अल्लाह की अमानतें हैं। जो देता है वो लेने का भी हक रखता है। उसने अपना हक इस्तेमाल कर लिया, अब आपको सब्र करना होगा। अफजल ने उसे ढारस देने की कोशिश की। तानिया रात गए तक खाला फरजाना के कमरे में बैठी रही। उसने अपनी जिंदगी का पूरा कच्चा चट्टा खाला फरजाना के सामने खोल कर रख दिया। उसकी जिंदगी एक मुअम्मा बनकर रह गई थी, एक राज, एक सरदर्द बनकर रह गई थी। अब उसने सोच लिया था कि अपनी जिंदगी से मुताल्लिक कतई कोई बात छुपा कर न रखेगी। उसे अपनी इस राज भरी जिंदगी से नफरत हो गई थी। रात के 3 बजे के करीब जब तानिया अपने कमरे में जाने के लिए उठने लगी तो खाला फरजाना ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया और कहने लगी, अब ऊपर जाकर क्या करोगी? यहीं सो जाओ। हाँ खाला, यही बेहतर रहेगा। अफजल ने तायद की और खुद कमरे से निकलकर बाहर आ गया। अफजल के जाने के बाद खाला फरजाना ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। तानिया उनके बाजुओं पर सर रख कर लेट गई और जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। वो बेड पर बैठ गई। फिर ख्याल आया दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठकर डायरी का एक एक वर्क पलटने लगी। तब अचानक वो लिखा हुआ सफ़ा सामने आ गया। वो बेताबी से पढ़ने लगी। हम जानते हैं कि तुम क्या मालूम करना चाहती हो। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे वालिद राव शमशाद अली को किसने कत्ल किया है। एक जुमले में जवाब यह है कि राव अहमद अली ने। हाँ, तुम्हारा चचा तुम्हारे बाप का कातिल है। एक दिन वो शाम को सावनपुर से लाहौर पहुंचा था। वो पूरे इंतज़ाम से आया था। तुम्हारे वालिद ने उस शाम और रात की तमाम मसरूफियात कैंसिल कर दी थीं। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद जब राव शमशाद अली बाहर लॉन में टहल रहे थे तो अब्दुल ने अपनी बेटी की एक्सीडेंट की खबर दी। ये इत्तला उसे फ़ोन पर मिली थी। बेटी अस्पताल से घर पहुंच चुकी थी। अब्दुल ने धर्मपुर जाने की इजाज़त चाही, जो राव शमशाद अली ने फ़ौरन दे दी। उसके जाने के बाद राव अहमद अली ने तुम्हारे वालिद से कहा, भाई साहब आइए, आपसे कुछ बात करनी है। वो उसे अपने साथ लाउंज में ले आए और बड़े बाजू वाली कुर्सी पर बैठ गए। वो आम तौर से टीवी उसी कुर्सी पर बैठकर देखते थे। घर का तमाम फर्नीचर बदल गया था, मगर नहीं बदली थी तो ये कुर्सी। खैर वो उस कुर्सी पर बैठ गए और राव अहमद अली से पूछा कि वो क्या बात करना चाहता है। जवाब में राव अहमद अली ने अपने ब्रीफ केस में से कागजात की एक फ़ाइल उन्हें थमा दी और कहने लगा, भाई साहब, आप इन कागजात को पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर ना पढ़ना चाहें तो भी कोई हरज नहीं। आपको दस्तखत हर सूरत में करना होंगे। भाई के इस अंदाज पर वो चौंक गए। उसे सर उठाकर देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई साहब, मतलब यह है कि अब मुझसे आपकी मौत का इंतज़ार नहीं होता। जो जायदाद मुझे आपकी मौत के बाद नसीब होगी, मैं चाहता हूं कि वो आपकी ज़िंदगी में ही मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा, तो ये ज़मीनों के कागजात हैं? जी, ये तमाम जायदाद के कागजात हैं। आपके दस्तखतों के बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कहोगे और मैं हुक्म के गुलाम की तरह इन कागजात पर दस्तखत कर दूंगा? भाई साहब, आप इस जायदाद को कहाँ ले जाओगे? इस जायदाद के वारिस मौजूद हैं। मौजूद हैं? क्या एक से ज़ायद हैं? तो हमारा चचा ये सुनकर परेशान हुआ। कौन कौन? ज़रा बताएं, मुझे भी तो पता चले। मेरा बेटा मोहसिन राव, एक दिन वो ज़रूर वापस आएगा। राव शमशाद अली ने बड़े यकीन से कहा। और दूसरा? राव अहमद अली ने पूछा। दूसरे वारिस का मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। उसने फ़ौरन कोई जवाब ना दिया। उसने अपना ब्रीफ केस खोला और उससे रिवॉल्वर निकाल कर तान लिया और फिर कहने लगा, चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या बकवास है? तुम पागल हो गए हो क्या? इस जायदाद के लिए तुम अपने भाईजान की जान लोगे? जायदाद चीज़ ही ऐसी है, मैं क्या करूं? तुम जानते हो कि मेरी ज़मीनें ज़िंदगी भर तुम्हारे तसर्रुफ में रही हैं। मैंने कभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा। तुम जो दे देते हो वो मैं रख लेता हूं। फिर भी तुम मेरे कत्ल के दर पे हो, तो फिर कर दीजिए ना दस्तखत।
تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں۔ آپ کو ضرورت بھی کیا ہے پیسے کی؟ ریسٹوران سے اچھی خاصی آمدنی ہے، آپ کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں۔ میرا تو بھرا پورا گھر ہے۔ میرا محسن راؤ گم ہوا ہے، مرا نہیں ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے بھائی صاحب، محسن راؤ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتائے دیتا ہوں۔ محسن راؤ کو جنگل سے میرے آدمیوں نے اٹھایا تھا اور اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا۔ کمینے، تو نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ کاغذات کی فائل کو زمین پر پھینک کر اٹھنے لگے۔ راؤ احمد علی نے آگے بڑھ کر ریوالور ان کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ بھائی صاحب، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوش مندی کا ثبوت دیجیے اور خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر دیجیے، کسی قیمت پر نہیں۔ تمہارے والد نے اس شفاق شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بہت جرأت مندی سے کہنے لگے، چلاؤ گولی۔ یہ لو۔ راؤ احمد علی نے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کیا، اس نے گولی چلا دی جیسے گولی چلانا کوئی کھیل ہو۔ چند لمحوں میں اس گولی نے تمہارے والد کا کام تمام کر دیا۔ یہ ریوالور تمہارے والد ہی کا تھا۔ اس نے میز کی دراز سے نکال کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ وہ ریوالور اس نے راؤ شمشاد علی کے دائیں ہاتھ میں تھمایا، کاغذات سمیٹے اور پورے اطمینان سے کوٹھی کا گیٹ بند کر کے وہاں سے نکل گیا اور راتوں رات ساونپور پہنچ گیا۔ وہ دراصل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے گھر کے ملازم عبدل کو دھمکی دی اور رقم کی چمک سے خرید لیا تھا۔ وہ دونوں اس کے اشارے پر کوٹھی سے چلے گئے تھے۔ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ اس قتل کی واردات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، لیکن اگر عبدل اور اس کی بیوی کو پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے تو وہ راؤ احمد علی کی آمد، اس کی دھمکی اور 1,00,000 روپے کی پیشکش کے بارے میں بتاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ 1,00,000 روپے بھی برآمد ہو جائیں گے۔ راؤ احمد علی نے منصوبہ سازی اس لیے کی تھی کہ وہ معاملے کو آر پار کرنے آیا تھا اور پار کر کے چلا گیا تھا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ تانیہ آخری جملے پر نظر ڈال رہی تھی کہ لفظ ہلکے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈائری پھر کوری کی کوری رہ گئی۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ افضل آیا تھا۔ افضل نے گاڑی اندر کھڑی کی اور اسے لاک کر کے دردانہ سے پوچھا، خالہ سو گئیں کیا؟ نہیں، جاگ رہی ہیں، تانیہ بی بی بھی انہی کے پاس ہیں۔ اچھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا خالہ فرزانہ کے کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ کو خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو دروازے پر رکا اور کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ کیا میں آ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، آ جاؤ افضل۔ خالہ فرزانہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ایک حزن پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے تانیہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک اور بری خبر لاہور سے آئی ہے۔ تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اب اور کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ راؤ صاحب کے گھریلو ملازم عبدل اور رشیدہ کو کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے خبر سنائی۔ ارے، یہ کیسے ہو گیا؟ پوری بات تو خالہ فرزانہ کو بھی معلوم نہ تھی، انہوں نے تفصیل پوچھی ہی نہ تھی، اور افضل صبح کا گیا اب گھر آیا تھا، اسے بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ تقریباً 1 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ افضل نے کھانا بھی یہیں بیٹھ کر کھایا تھا۔ اب اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو تانیہ بھی اٹھ گئی۔ افضل نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور تانیہ نے اپنے کمرے کا۔ تانیہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھلا پایا۔ تانیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو دروازہ ہمیشہ بند کر کے نکلتی تھی۔ دروازہ پورا کھلا دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے کمرے میں گیا ہو۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہی دروازہ کھول کر چلی گئی ہو۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دروازے کے بالکل سامنے کرسی پر اسے اپنے بابا بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر دلاویز مسکراہٹ تھی۔ بابا، آپ کب آئے؟ تانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی، لیکن وہاں تو کچھ نہیں تھا، کرسی خالی پڑی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ محض اس کا وہم تھا یا فریب تھا؟ لیکن فریب نظر اور وہم تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے سوچتا ہوا آیا ہو کہ وہ اوپر پہنچے گا تو وہاں کسی کو پائے گا۔ ایسی صورت میں خیال مجسم ہو سکتا ہے، لیکن تانیہ کے تصور میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ تو دروازہ کھلا ملنے پر تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اس نے کمرے کے دروازے سے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس قدر حقیقی تھا کہ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی، بابا آپ کب آئے؟ یہ کہتے ہی تانیہ کے بولتے ہی جیسے فسو ٹوٹ گیا تھا۔
और उसके मुस्कुराते हुए बाबा जैसे पानी पर नजर आने वाली तस्वीर बन गए थे। वो तेजी से भागती हुई कुर्सी के नजदीक पहुंची। उसने गद्दी पर अपने दोनों हाथ रख दिए। गद्दी गर्म हो रही थी, जैसे इस पर से अभी अभी कोई उठकर गया हो। वो उसी कुर्सी पर बैठ गई और कमरे में उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाना शुरू की। कमरे में सन्नाटा था। अब इस कमरे में कुछ ना था। अगर कोई आया भी था तो जा चुका था। उसने कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद किया, लाइट चली छोड़ दी और अपने बेड पर आकर लेट गई। आंखें छत पर जमाए सोचने लगी। आज वो किस कदर रोई थी, अपने चले नसीब पर, अपने बाबा के नसीबों पर। क्या बाबा से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो मुझे देखने आ गए थे? उनके चेहरे पर कैसी दिलावेज मुस्कुराहट थी। क्या वाकई वो मेरे बाबा ही थे? क्या रूहें इस तरह आ सकती हैं, इस तरह नजर भी आ सकती हैं? सोचते सोचते उसकी पथराई हुई आंखें बंद होने लगीं। उसका दिमाग माउफ होने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे वो रुई के गालों में धंसती चली जा रही है। उसकी आंखों में नींद उतर आई थी। चंद सेकंड्स के बाद वो बेखबर होकर सो गई। सुबह उसने बेदार होकर कैसेटों के दरमियान से डायरी खींची और उसे देखती हुई अपने बेड पर आ गई। इत्मीनान से बैठकर वो एक एक वर्क करके उसकी वर्क करदानी करने लगी। वो हर वर्क इस उम्मीद पर पलट रही थी कि शायद अगले वर्क पर उसे कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए। वर्क उलटते उलटते जब वो मायूस होने लगी और सफ़ात भी चंद ही रह गए तो उम्मीद की किरण अचानक चमकी। वो वर्क उलटते उलटते रह गई। एक सफ़े पर महज चंद सतरें लिखी थीं। वो पढ़ने लगी। लिखा था, देखो अपने बाबा को समझाओ, इस दुनिया से अब उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उन्हें अब इस दुनिया से अपना राब्ता तोड़ना होगा। इतनी चाहत अच्छी नहीं होती। अच्छा हम चलते हैं, हमें गया वक्त न समझना, हम फिर आएंगे। बस फिर फौरन ही लफ्ज़ धुंधले होने लगे। मिटने का अमल शुरू हो गया और देखते ही देखते वो लफ्ज़ मिट गए। उसने डायरी बंद करके तकिया के नीचे रखी और फिर लेट गई। पूरे दिन वो इसी सोच में रही थी। रात को भी वो उलझी उलझी रही। सोते सोते अचानक उसकी आंख खुल जाती। उसे यूं महसूस होता जैसे उसके बाबा उसके आसपास ही हैं। वो उसे नज़र तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके होने का एहसास बदस्तूर कायम रहता था। इस तरह सोते जागते वो 4 बजे के करीब गहरी नींद में चली गई। तब उसने दादा आजम को ख्वाब में देखा। उनका पुरनूर, पुरशफीक और पुरसुकून चेहरा देखकर उसके दिल को एकदम करार सा आ गया। दादा आजम किसी घने दरख्त के नीचे बैठे थे। तानिया पानी की तलाश में कई घंटे से सैराम में भटक रही थी। प्यास की शिद्दत से उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे। भटकते भटकते अचानक दादा आजम सामने आ गए। दादा आजम ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पास रखी सुराही से मिट्टी के प्याली में पानी उंडेल कर उसे दिया। वो बड़ा लतीफ़ और मीठा पानी था। पानी पीकर उसकी रूह तक सैराब हो गई। वो खामोशी से बहुत मुअद्दब होकर उनके सामने बैठ गई। दादा आजम ने बड़े तसल्ली आमेज लहजे में कहा, बहुत हौसले से काम लेने की ज़रूरत है। आइंदा आने वाला वक्त बहुत सख्त होगा। इतना कहकर दादा आजम ने उसे कुछ पढ़ने को बताया। फिर कहने लगे, इसे पढ़ते ही तुम्हारे बाबा तुम्हारी मोहब्बत की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा, उसे करार आ जाएगा। फिर फौरन ही उसकी आंख खुल गई। दादा आजम को ख्वाब में देखकर जो एक खुशगवार तासुर कायम हुआ था वो अब तक कायम था, और उन्होंने जो पढ़ने को बताया था वो भी उसके जहन में ताज़ा था। वो फौरन उठ गई। वज़ू करके उसने घड़ी देखी। अभी फजर की अजान होने में वक्त था। उसने सोचा कि तब तक कुरान शरीफ पढ़ ले। दादा आजम ने जो पढ़ने के लिए बताया था उसे इशा की नमाज के बाद 3 दिन तक पढ़ना था। अब डायरी फिर उसके हाथ में थी और यूं ही बेध्यानी में उसके वर्क पलटती जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक ऐसा सफ़ा आ गया जिस पर कुछ लिखा था। वो खुशी से झूम उठी। ये चंद जुमले थे। उन जुमलों में तानिया को हिदायत की गई थी। अब उसे सफ़र करना था। इस सफ़र के लिए उसने एक बैग तैयार कर लिया जिसमें इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थीं। अशिया रखे जाने के बावजूद ये बैग इतना हल्का था कि वो उसे कंधे पर लटकाकर बआसानी मीलों चल सकती थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे किस किस्म का सफ़र दरपेश होगा। अपने तौर पर उसने सोच लिया था कि अगर उसे पैदल भी चलना पड़ा तो उसका बैग उसके लिए रुकावट ना बने। अपने मिशन पर जाने से पहले उसने आज की शाम खुली फ़ज़ा में गुजारने का प्रोग्राम बनाया। पहले उसने खाला फरजाना को राज़ी किया। वो अपनी बीमारी की वजह से कहाँ बाहर निकलती थीं। खाला फरजाना उसका इसरार देखकर जाने के लिए राज़ी हो गईं। फिर उसने अफजल को भी फ़ोन कर दिया कि वो आज जल्दी घर पर आ जाए। अफजल ने जल्द आने का वादा कर लिया और तजवीज़ पेश की कि इतने अरसे बाद घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर वहीं बैठकर रात का खाना क्यों ना खाएं। तजवीज़ अच्छी थी। इस तरह वो खाला फरजाना और अफजल के साथ देर तक रह सकती थी।
उसने इस तजवीज़ को फ़ौरन मंजूर कर लिया और दुर्दाना से रात का खाना तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। बीबी जी, मैं आपके लिए 3 दिन की जगह 10 डिशें तैयार कर दूंगी, लेकिन जाना कहाँ है? घूमने। और कहाँ? तानिया ने मुस्कुराकर कहा, पहले हम समंदर पर जाएंगे, वहां शाम गुजारेंगे, उसके बाद हिल पार्क जाएंगे, रात का खाना हम वहीं खाएंगे, फिर रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। वाह बीबी, मजा आ गया। दुर्दाना खुश होकर कहने लगी, क्या जबरदस्त प्रोग्राम है, बस देख लो। तानिया ने खुश दिली से कहा, ठीक है बीबी, मैं अभी से शाम की तैयारियां शुरू कर देती हूं। तानिया दुर्दाना से बात कर रही थी तो खाला फरजाना उसका चेहरा बड़े गौर से देख रही थी। तानिया का अचानक इस तरह घूमने का प्रोग्राम बना लेना उनके गले से नहीं उतर रहा था। दुर्दाना के जाने के बाद उसने खाला फरजाना की तरफ देखा तो उन्हें बड़ी महवियत से अपनी तरफ देखते हुए पाया। खाला, क्या हुआ? तानिया ने हैरान होकर पूछा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। खाला फरजाना बदस्तूर उसकी तरफ देख रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा है तानिया कि इस आउटिंग के पीछे कोई बात है, कोई राज है। खाला ने बहुत मोहब्बत से कहा, क्या तू मुझे नहीं बताएगी? खाला फरजाना की बात सुनकर उसके दिल पर धुआं सा छा गया। वो उन्हें कैसे बताए कि आज की रात वो उनसे जुदा हो जाएगी। जाने इस सफ़र का क्या अंजाम हो, जिंदगी की जाने कहाँ शाम हो जाए, वो उन्हें देख सकेगी या नहीं। खाला, किसी की मौत जिंदगी का तो भरोसा नहीं है ना। तानिया ने खाला फरजाना को उलझाने के लिए ऐसे ही जुमला कह दिया। अच्छा भाई, खुदा के वास्ते इस तरह की बकवास मेरे सामने ना करो। ये आजकल की लड़कियां मौत जिंदगी का जिक्र तो ऐसे करती हैं जैसे आइसक्रीम खरीदने जा रही हूं। हाँ खाला, अच्छा याद दिलाया। ज़रा ये बताइए कि आप आइसक्रीम कौन सी खाएंगी? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं जितनी तुम समझ रही हो, समझी? खाला खफगी से कहने लगी। खाला छोड़ें भी, अक्लमंद बनने में क्या रखा है। 4 बजे के करीब वो पिकनिक मनाने के लिए निकले। अफजल के बराबर वाली सीट पर खाला फरजाना बैठ गईं और पीछे तानिया और दुर्दाना ने नशिस्तें ले लीं। पहले समंदर की तरफ रुख किया, वहां सूरज गुरूब होने का मंजर देखा, कुछ खाया पिया गया, तस्वीर कशी की गई। उसके बाद चारों ने हिल पार्क का रुख किया। खाला फरजाना क्योंकि ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थीं, इसलिए एक अच्छी सी जगह मुंतखब करके बड़ी सफ़ेद चादर बिछा दी गई। पास ही खुरोनोश का सामान रख दिया गया। दुर्दाना खाला फरजाना के साथ बैठ गई। वो दोनों चहलकदमी के लिए निकल गए। 9 बजे के करीब उन्होंने खाना खाया। दुर्दाना ने खाना बहुत तवज्जो से बनाया था, बहुत मज़ेदार था। सब ने खूब टट कर खाया। तानिया ने इस आउटिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसका तो वापस आने का जी ही नहीं चाह रहा था। मजबूरी थी, घर को तो वापस आना ही था, और वो भी एक मुकर्ररा वक्त से पहले। उस मुकर्ररा वक्त पर उसे पुरस्कार कमरे में जो दाखिल होना था। खाला फरजाना फजर के वक्त उठने की आदी थी। हस्बे मामूल अजान की आवाज़ पर उनकी आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बैठ गई। वॉशरूम में जाकर वज़ू किया, नमाज पढ़ी, थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत की, फिर अपने बेड पर लेट गईं। जब से उठी थी उनकी अजीब हालत हो रही थी। दिल पर एक घबराहट तारी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मसला है। शायद रात की आउटिंग की वजह से ऐसा हुआ था। रात को उन्होंने खाना भी कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। मुमकिन है ब्लड प्रेशर हो गया हो, लेकिन ये घबराहट कुछ अजीब किस्म की थी। एक बेचैनी सी थी, जैसे कुछ होने वाला हो या हो गया हो, लेकिन उसकी इत्तला अभी तक न पहुंची हो। वो कुछ देर बेड पर बैठी रहीं। चैन न मिला तो साइड टेबल से पानदान उठाकर छोटा सा एक पान बनाया और मुंह में रख लिया। सूरज की रोशनी हर सू फैल गई थी। वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर पिछले लॉन में निकल गईं। यहाँ उनकी एक कुर्सी पड़ी थी, जिस पर बैठकर वो माजी की यादों में गुम हो जाती थीं। थोड़ा सा टहलने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बराचमान हो गई। कुर्सी पर बैठकर आसमान की तरफ नजर की। आसमान पर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे और काफ़ी ऊंचाई पर एक चील दायरे में घूम रही थी। चील को देखकर उन्होंने फौरन नजरें नीचे कर लीं। उनके दिल में अभी वही कैफियत थी। अभी वो सोच ही रही थी कि दुर्दाना के पास किचन में चली जाएं, उससे बातें करके दिल बहलाएं कि वो उन्हें ढूंढती हुई खुद ही आ गई। बड़ी बीबी, आप यहाँ बैठी हैं और आपने यहाँ पान भी खा लिया, क्या मुझे देर हो गई? दुर्दाना ने खाला फरजाना की तरफ देखते हुए पूछा। आपके लिए जूस ले आई हूँ, अंदर रखा है, क्या यहीं ले आऊँ? नहीं, वहीं रहने दो, खाला फरजाना ने जवाब दिया। हाँ दुर्दाना, तानिया कहाँ है? तानिया बीबी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन वो कमरे में नहीं है। नहीं है? इसका क्या मतलब है? खाला फरजाना ने उलझते हुए कहा। वो वॉशरूम में होगी। वॉशरूम भी खुला हुआ है, दुर्दाना ने बताया।
गैलरी में खड़ी होगी। वो ऊपर कहीं नहीं है। तो फिर बाहर लॉन में होगी। वो नीचे भी कहीं नहीं है। मैं पूरा घर देख कर आई हूं, दुर्दाना ने फिक्रमंदी से कहा। क्या गेट खुला हुआ है? नहीं बड़ी बीबी, गेट अंदर से बंद है और उसमें ताला भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो बाहर भी नहीं गई। खाला फरजाना का दिल अब धुआं होने लगा। वो अपने कमरे में नहीं है, नीचे नहीं है, बाहर नहीं गई, तो फिर वो कहाँ गई? हाय दुर्दाना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से जाकर अफजल को उठाओ। जी अच्छा बड़ी बीबी, वो तेजी से बाहर जाते हुए बोली। अफजल को उठाना आसान काम ना था। वो बड़ी गहरी नींद सोता था। क्या हुआ दुर्दाना? उसने पूछा। साहब जी, आपको बड़ी बीबी ने फौरन बुलाया है। खैर तो है? वो अपने पाँव में चप्पल डालता हुआ बोला। तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं जी, वो तानिया बीबी। दुर्दाना जुमला पूरा ना कर सकी और उसके हलक में गोला सा आ गया। क्या हुआ तानिया को? वो उसके साथ चलते हुए बोला। वो घर में कहीं भी नहीं है। दुर्दाना ने बमुश्किल कहा। क्या कह रही हो तुम? अफजल एकदम सन्नाटे में आ गया। ये कैसे हो सकता है? खाला फरजाना परेशानी के मारे जर्द पड़ चुकी थी। अफजल ने खाला का चेहरा देखा तो और परेशान हो गया। खाला परेशान ना हो, मैं अभी ऊपर जाकर देखता हूं, तानिया ऊपर ही होगी। उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। जाओ जल्दी जाकर देखो, खाला फरजाना ने रोंदे हुए गले से कहा। अफजल ने चारों तरफ ऊपर आकर नजरें दौड़ाई। कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे अंदाजा हो सके कि वो कहाँ गई है। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने कमरे में आकर तकिया हटाकर देखा। तकिए के नीचे एक कागज रखा हुआ था। वो तानिया का खत था, खाला फरजाना के नाम। अफजल उस खत को पढ़ता हुआ नीचे उतर आया और उसे खाला फरजाना के सामने रख दिया। खाला फरजाना ने बेचैन होकर अपना चश्मा तकिए के नीचे से निकाला और जल्दी से आंखों पर लगाकर खत पढ़ने लगी। लिखा था, प्यारी खाला, मैं जा रही हूं। कहाँ जा रही हूं मालूम नहीं, किसके साथ जा रही हूं ये भी मालूम नहीं, कब वापस आऊंगी नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं वापस आऊंगी। मेरे साथ मेरा भाई मोहसिन राव होगा। आप मेरा इंतजार करें और परेशान बिल्कुल ना हो। आपकी तानिया। ये अजीब व गरीब खत था, सबको चकरा देने वाला। अफजल और खाला फरजाना सर पकड़कर बैठ गए। दुर्दाना भी दीदे फाड़े हैरान नजरों से उन्हें देख रही थी। खैर ये मसला तो अपनी जगह अहम था कि वो अचानक कहाँ चली गई, लेकिन इससे भी अहम बात यह थी कि वो घर से किस वक्त और किस तरह गई। घर का गेट जूं का तूं बंद था। बस एक ही रास्ता हो सकता था कि वो घर की इहाते की दीवार जो 6 फीट ऊंची थी उसे फलांग कर बाहर चली जाए। लेकिन तानिया जैसी नर्म और नाजुक लड़की के लिए 6 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ना और फिर घर के बाहर कूदना कोई आसान काम ना था। वो घर के बाहर गई कब थी? वो तो घर के अंदर ही से कहीं गुम हो गई थी। उसे हिदायत की गई थी कि वो ठीक 2:30 बजे उस पुरस्कार कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाए जिसमें तावीज़ लटका हुआ था। उसे यह भी बताया गया था कि वहां से उसका सफ़र शुरू होगा। सफ़र की खबर पर उसने अपना छोटा मोटा ज़रूरत का सामान एक बैग में भर लिया था। उसने डायरी बहुत एहतियात से रख ली थी। उसे मालूम था कि खाला फरजाना उसकी अचानक गुमशुदगी से बहुत मुतासिर होंगी, इसलिए उसने सोचकर खाला फरजाना के नाम एक ख़त लिख दिया था ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि वो जहाँ गई है अपनी मर्जी से गई है और बड़े नेक अज़ाइम लेकर गई है। उसे नींद आ रही थी। पिकनिक मनाकर उसे अच्छी खासी थकन हो गई थी। वो जानती थी कि अगर लेट गई गहरी नींद सो जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि वो लेटेगी नहीं बल्कि बैठी रहेगी ताकि नींद ना आए। ठीक 2:15 बजे घड़ी का अलार्म बजा। अलार्म बजते ही तानिया ने हाथ बढ़ाकर उसका बटन दबाया और फौरन उठकर बैठ गई। वॉशरूम में जाकर मुंह पर छींटे मारे, अपने बैग को चेक किया, बिस्तर दुरुस्त किया, कमरे की हर चीज पर नजर दौड़ाई। सब चीजें अपनी जगह पर मौजूद थीं। 2:25 पर वो अपने कमरे से निकली। पलटकर एक अलविदाई नजर डाली। एकदम दिल बुरी तरह से धड़का। लाइट बंद करके बहुत एहतियात से जीना उतरने लगी। घर पर एक पुरस्कार सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे चांद की रात थी। चांदनी का सहर फजा पर छाया हुआ था। वो कमरा सबसे आखिर में था। वो बहुत मोहतात अंदाज में चलती हुई उस पुरस्कार कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उस कमरे से पहले खाला फरजाना का कमरा पड़ता था जो बंद था। दरवाजे के नीचे अंधेरा था। इसका मतलब है कि उनके कमरे की लाइट भी बंद है। जाहिर है सो रही होंगी। वैसे जब कभी वो कोई नॉवेल पढ़ने बैठ जाती तो फिर देर तक पढ़ती रहती। तानिया का जी चाहा कि खाला का दरवाज़ा बजाकर उन्हें अल्लाह हाफिज कहे। उसे अपने इस ख्याल पर खुद ही हंसी आ गई। ये तो आ बैल मुझे मारने वाली बात थी। उसने गायबाना हाथ हिलाकर खाला को अल्लाह हाफिज कहा। ठीक 2:30 बजे उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखना चाहा, लेकिन हैंडल पर हाथ ना पड़ा।
दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे दरवाजे के पीछे कोई उसका मुंतज़िर था। सामने अंधेरा था। वो महज अंदाजे से कमरे में दाखिल हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। वो 2-4 कदम अंदर आ गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या वहीं खड़ी रहे। अगर आगे बढ़े तो किस जाने पड़े। अंधेरा इस कदर गहरा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा वो जहां खड़ी है वहीं कुछ देर खड़ी रहे, ताकि आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो जाएं। वो अंधेरे में ऐसे ही आंखें फाड़कर देख रही थी कि कुछ नजर आ जाए। तब उसने घुप अंधेरे की छत पर कोई रोशनी टिमटिमाती सी देखी। ऐसा लगा जैसे दूर आसमान पर कोई अकेला सितारा टिमटिमा रहा हो। फिर देखते ही देखते ऐसे सितारों की तादाद बढ़ती चली गई। सितारों की तादाद के साथ मध्यम सा उजाला भी फैलता गया। फिर ये मध्यम रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगी। उसकी नजरें ऊपर छत की तरफ उठी हुई थीं। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। वो छत अब आसमान की तरह दिखाई दे रही थी। बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे। फिर ये रोशनी इतनी तेज हो गई कि यूं लगा जैसे चांद निकल आया हो। साथ ही तेज ठंडी हवा का झोंका उसके रेशमी बदन को छूता चला गया। अचानक उसे अपने पांव किसी नर्म चीज में धंसते हुए महसूस हुए। उसने फौरन अपने पैरों की तरफ देखा, फिर घबराकर दाएं बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। तब उसे अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। वो किसी सहरा में थी। पूरे चांद की रात थी। ठंडी हवा चल रही थी। तारों भरा आसमान था। चांद अपने शबाब पर था। जहां तक नजर जाती, जहां तक वो देख सकती, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले फैले हुए थे। कोई आबादी दूर तक ना थी। खड़े ही खड़े चंद सेकंडों में जाने क्या से क्या हो गया था। जाने वो कहां आ गई थी। ये कौन सी जगह थी। अभी वो मकाम हैरत पर खड़ी अपने होशो हवास दुरुस्त कर रही थी कि एक साया सा उसके सर पर पड़ा और फिर आगे निकल गया। परों की फड़फड़ाहट के साथ ही एक चीख की आवाज सुनाई दी। तानिया ने रेत पर किसी परिंदे का साया देखा जो उसके सर से गुजरकर आगे गया था। रेत पर उस साये का साइज काफी बड़ा था, जैसे वो परिंदा बिल्कुल सर को छूता हुआ गुजरा हो। तानिया ने परों की फड़फड़ाहट और चीख पर फौरन घबराकर ऊपर देखा, लेकिन आसमान पर कोई चीज ना थी। फिर कहीं से छमछम की आवाजें आने लगीं, जैसे किसी के पांव में घुंघरू बंधे हुए हों और दौड़ा चला आ रहा हो। आवाज की समत पर उसने नजर उठाई तो सामने एक हेवला सा आता दिखाई दिया। करीब आने पर हेवले ने शक्ल और सूरत इख्तियार कर ली। वो एक ऊंटनी थी जिस पर कोई सवार नहीं था। वो ऊंटनी के नजदीक आकर ठहर गई और खुद ही रेत पर बैठ गई। तानिया तजब्जुब में मुब्तला हो गई। जाने ये ऊंटनी कहां से आ गई है और ये यहां किस लिए बैठ गई। तब कहीं नजदीक से एक आवाज आई, ऊंटनी पर बैठ जाओ, ये तुम्हारे लिए भेजी गई है। तानिया ने घूमकर चारों तरफ देखा। आवाज वाला कहीं दिखाई ना दिया। वो धड़कते दिल के साथ ऊंटनी पर सवार हो गई। तानिया के बैठते ही ऊंटनी खड़ी हो गई। अगरचे ऊंटनी बहुत एहतियात से उठी थी, फिर भी तानिया आगे की तरफ झूल कर रह गई। चांद के रुख ऊंटनी ने चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। देखते ही देखते वो हवा से बातें करने लगी। रात का वक्त, ऊंटनी की सवारी, चांदनी रात, लको दक सहरा और एक हसीन तरीन लड़की। अजीब मंजर था। कोई इंसान भी इस मंजर को देख लेता तो दम बखुद रह जाता, लेकिन यहां तो दूर तक कोई इंसान ना था। आदम ना आदमजात, हू का आलम था। ये कोई और ही दुनिया थी। मंजर पर मंजर बदलते जा रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे ऊंटनी उड़ रही हो। जाने कितनी मुसाफत तय हो गई थी। चांद अब भी सामने था। धीरे धीरे वो अपनी ताबानी खोता जा रहा था। बिलाखिर दौड़ते दौड़ते उसकी रफ्तार कम होने लगी, यहां तक कि वो एक जगह रुक गई। सफर करते हुए जाने कितना वक्त गुजर गया था। जाने वो कितना फासला तय कर आई थी। रात का सहर खत्म हो चुका था। सूरज एक लाल तवे की तरह बहुत धीरे धीरे नमूदार हो रहा था। ऊंटनी के बैठने पर तानिया उसकी पीठ से उतर गई और खड़े होकर निकलते सूरज को देखने लगी। ये सहरा की सुबह थी। अजीब सुबह थी। ऐसी खूबसूरत और अनोखी सुबह उसने कभी नहीं देखी थी। सामने कुछ नहीं था, बस रेत के टीले थे और जमीन के आखिरी सिरे से सर उभरता सूरज था। वो सुबह के इस शहर में खोई हुई थी कि अपनी पुष्ट पर अचानक उसे परों की तेज फड़फड़ाहट सुनाई दी। फड़फड़ाहट के साथ एक तेज चीख की आवाज थी। उसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ ना था। जमीन पर किसी उड़ते हुए परिंदे का बस साया नजर आ रहा था। यह अजीब मंजर था। असल गायब थी, नकल दिखाई दे रही थी। उसने उस साये को दूर तक जाते हुए देखा। रेत पर पड़ता हुआ साया इतना बड़ा था, लगता था जैसे वो परिंदा बहुत नीची परवास कर रहा हो। अभी वो साये को गायब होता देख ही रही थी कि पीछे एक साया और नमूदार हुआ
और ये देव कामत साया किसी इंसान का था। यूं लगता था जैसे कोई चादर ओढ़े हुए है। सूरज क्योंकि अभी निकल रहा था और वो जो कोई भी था सूरज के सामने था, इसलिए उसके साये की जिसामत गैर मामूली थी। यहां भी वही मामला था, सिर्फ साया था। किसका साया था? साया उसकी सीध में उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, यहां तक कि साये का सर तानिया के कदमों में आ गया। कदमों पर साये के आते ही तानिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पैरों में आग लग गई हो। घबराकर उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। एक लम्हे में वो साया उस पर छा गया और तानिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया गया हो और वो रेजा रेजा होकर बिखर गई हो। ये एहसास, ये अजियत चंद सेकंड से ज्यादा की ना थी। जब उसके हवास दुरुस्त हुए तो उसने देखा उस साये का दूर तक पता नहीं था। फिर वो जगह भी तब्दील हो चुकी थी। इस वक्त वो सख्त जमीन पर खड़ी थी। जमीन अगरचे ना हमवार थी, लेकिन जा बजा छोटे बड़े पौधे नजर आ रहे थे। थोड़े से फासले पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उस झोंपड़ी पर नजर पड़ते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो वही ख्वाब वाली झोंपड़ी थी। वो तेजी से उसकी तरफ लपकी। करीब होती हुई झोपड़ी की छत पर उसे उल्लू बैठा साफ दिखाई दे रहा था। जब वो और नजदीक हुई तो उसे झोपड़ी के दरवाजे पर सांप भी दिखाई देने लगा। वो अभी अंदर से निकला था और दरवाजे पर फन उठाए कुंडली मारकर बैठा हुआ था। ख्वाब का पूरा मंजर अब हकीकत का रूप धार गया था। सांप ने उसे अपने सामने देखकर एक जोरदार फुंकार मारी। फुंकार मारते ही झोपड़ी की छत पर बैठा उल्लू उड़ गया। सांप झपट कर उसकी तरफ पड़ा और वो खौफजदा होकर पलटकर भागना ही चाहती थी कि झोपड़ी से आवाज आई, डरो मत, आओ झोपड़ी के अंदर आ जाओ। वो डरती कैसे नहीं। वो सांप उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो खौफजदा होकर अभी चंद कदम ही पीछे हटी थी कि उसने देखा कि वो सांप उसकी तरफ आने के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गया और घूमकर झोपड़ी के पीछे गायब हो गया। अब झोपड़ी की छत पर कोई चीज न थी, न दरवाजे पर कुछ था। वो खड़ी सोच रही थी कि क्या करे। तभी वो आवाज फिर आई, डरो मत, आओ झोपड़ी के अंदर आ जाओ। ये आवाज सुनकर वो झोपड़ी के छोटे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी वो दरवाजे में दाखिल होने के लिए झुकी ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अंदर जाने से रोक दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कंधे पर हाथ रखने वाले ने हाथ हटा लिया। न सिर्फ हाथ हटा लिया, बल्कि वो पीछे हटकर भी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बराह रास्त सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसकी रंगत चमक रही थी। वो ढीले ढाले सिया लिबास में था। कंधों पर झूलते लंबे लंबे बाल, कानों में चांदी की बालियां, लंबा चेहरा, ऊंचा लंबा कद, एक हाथ में मोटा सा कड़ा और उंगली में चांदनी की पत्थर लगी अंगूठी, सिया चमकीली आंखें। अजीब शख्सियत थी उसकी। उसे देखकर खौफ भी महसूस होता था और उसे देखने का दिल भी चाहता था। वो दोनों हाथ बांधे पुरशौक निगाहों से तानिया को देख रहा था। कौन हो तुम? तानिया ने वजाहत तलब अंदाज में पूछा। मैं काला चराग हूं। वो बोला तो उसके सफेद चमकदार दांत दिखाई दिए जो बहुत भले महसूस हो रहे थे। ओह अच्छा, तो वो आप हैं। तानिया के लहजे में शनासाई की झलक थी। अब तक मैं आपके बारे में सुनती रही थी, आज देख भी लिया। मैं इस सहरा में तुम्हें खुश आमदीद कहता हूं। मैं एक अरसे से तुम्हारी आमद का मुंतजिर था। आखिर क्यों? तानिया ने पूछा। यही बताने के लिए मैंने अंदर जाने से रोका है, उसने जवाब दिया। अंदर कौन है? अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं तो अंदर जा रही थी, आप ही ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया, तानिया ने ताज्जुब भरे लहजे में कहा। तुम उसे देखोगी तो तुम्हें शदीद तकलीफ होगी। मैं चाहता हूं कि तुम देखने से पहले मेरी बात सुन लो। अंदर कौन है? आखिर कुछ पता तो चले। तुम्हारा भाई मोहसिन राव, उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। अंदर मेरा भाई है, वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है और आप मुझे अंदर जाने से रोक रहे हैं। ये क्या जुल्म है? मुझे अंदर जाने दें, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूं, वो बेचैन होकर कह रही थी। तुम्हारा भाई अंदर जिस हालत में है उसे देखकर तुम्हें दुख होगा, काले चराग ने गंभीर लहजे में कहा। आप मुझे अंदर जाने दें, तानिया ने जिद की। तुम अंदर ना जाओ, मेरे साथ आओ। वो जाने के लिए मुड़ा। वो किसी की कैद में है क्या? कैद में? किसने कैद किया है मेरे भाई को? बक्का ने। काले चराग ने कैद करने वाले का नाम बताया। बक्का? ये किस किस्म का नाम है? कौन है ये बक्का? सब यहीं खड़े खड़े मालूम कर लोगी या मेरे साथ कहीं चलकर बैठोगी। मुझे कहां जाना होगा? मेरे साथ, मेरी बस्ती में, उसने झोपड़ी की एक जानिब बढ़ते हुए कहा। तानिया का अगरचे जाने को जी नहीं चाह रहा था। वो अपने भाई का नाम सुनकर बेकल हो गई थी।
वो झोपड़ी में घुसकर अपने भाई को देख लेना चाहती थी। अपने भाई की खातिर ही तो उसने ये पुरस्कार सफ़र इख्तियार किया था। लेकिन काले चिराग ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की थी उससे मामले की संगीनी का पता चलता था। लिहाजा उसने सोचा कि जिद करके मामले को बिगाड़ने से बेहतर है कि वो हालात को समझने की कोशिश करे। काला चिराग उसे कुछ बताना चाहता था तो क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर वो उसके पीछे चल पड़ी। काला चिराग झोपड़ी की पुष्ट पर पहुंचकर झोपड़ी से कुछ फासले पर जाकर रुक गया। खड़े होकर उसने अपने दोनों हाथ पैरों की तरफ फैलाए। सूरज की तरफ उसकी पुष्ट थी। जमीन पर उसका लंबा सा साया पड़ रहा था। हाथ फैलाकर उसने तानिया से मुखातिब होकर कहा, तरकश, मेरे साए में आ जाओ। तानिया जैसे ही उसकी जमीन पर पड़ते हुए साए में दाखिल हुई, उसे शदीद हिद्दत का एहसास हुआ, जैसे वो किसी भट्टी में झोंक दी गई हो। यह एहसास चंद सेकंडों का था। जैसे ही उसके हवास बहाल हुए, उसने खुद को एक खंडर में पाया। जहां वो खड़ी थी वहीं से सीढ़ियां शुरू हो रही थीं। ये सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। सीढ़ियों के आखिर में उसे एक और दरसा नजर आया। काला चिराग आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियां उतरता जा रहा था। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद उसने पलटकर देखा। तानिया अभी ऊपर ही खड़ी थी। उसने हाथ का इशारा दिया और कहने लगा, आओ। तानिया उसकी तकलीद में सीढ़ियां उतरने लगी। ये सीढ़ियां काफ़ी गहराई में नीचे तक चली गई थीं। सीढ़ियां इतनी चौड़ी थीं कि 4-5 आदमी बैक वक्त उतर सकते थे। सीढ़ियों के दोनों तरफ पत्थरों की दीवार थी। जहां सीढ़ियां खत्म हो रही थीं उसके सामने भी दीवार थी। सामने वाली दीवार के साथ एक चौड़ा दर दिखाई दे रहा था। काला चिराग उस दर में दाखिल होकर गायब हो चुका था। तानिया उससे 8-10 सीढ़ियां ऊपर थी। जब वो दर में दाखिल हो गई तो काला चिराग फिर चल पड़ा। दर में दाखिल होकर तानिया को एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। उसका ख्याल था कि वो दर में दाखिल होगी तो आगे घुप अंधेरा होगा और वो किसी गारनुमा चीज में दाखिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना था। थोड़े से फासले पर एक मेहराबी दरवाज़ा नजर आ रहा था और दरवाजे के दोनों भारी पट खुले हुए थे। ये किसी महल का सा दरवाज़ा था। खुले दरवाजे में से उसे एक खूबसूरत फव्वारा और पस मंजर में पत्थरों की इमारत नजर आ रही थी। उसके सामने एक खूबसूरत बाग फैला हुआ था और बहुत गहरे रंग का आसमान नजर आ रहा था। जब तानिया दरवाजे से गुजरकर अंदर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े मैदान में आ गई है। सामने एक बड़ी सी इमारत थी। उसके बाद वही दर थे। ये शायद घरों के दरवाजे थे। चारों तरफ इसी तरह के घर थे और दरमियान में एक बहुत खूबसूरत सरसब्ज बाग था। अभी तक उसे एक भी आदमी नजर नहीं आया था। काला चिराग सामने वाली बड़ी इमारत की तरफ बढ़ रहा था। इतनी बड़ी जगह, इतनी खूबसूरत जगह और ऐसी वीरान। आदमी तो आदमी, यहां तो कोई परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तानिया ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए पुरतजस्सुस लहजे में कहा, देखना चाहती हो? हाँ, देखना चाहती हूं। यहां कुछ है देखने को? बहुत कुछ है, काले चिराग ने मुस्कुराकर कहा। अपनी आंखें बंद करो जरा। ये कहकर उसने अपने हाथ का साया उसके सर पर डाला। तानिया ने उसकी हिदायत के मुताबिक आंखें बंद की तो उसके होश उड़ गए। उसने घबराकर आंखें खोल दी। उसने बंद आंखों से एक होशरुबा मंजर देखा। चारों तरफ बड़ी बड़ी चिमगादड़ें नजर आ रही थीं और कुछ उल्टी लटकी हुई थीं। हल्की रोशनी थी। एक बहुत बड़ा गारनुमा हॉल सा नजर आ रहा था। आंखें खोली तो फिर वही खुशगवार मंजर था। चमकीली धूप, खूबसूरत सा बाग, चारों तरफ दर और बिल्कुल सन्नाटा। ये क्या था? तानिया ने हैरान होकर पूछा। अपनी आंखें दोबारा बंद करो। काले चिराग ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय हिदायत दी और इस मर्तबा उसने अपने हाथ का साया उसके सर पर न डाला। वो बेहिस हरकत खड़ा रहा। तानिया ने उसकी हिदायत के मुताबिक डरते डरते दोबारा आंखें बंद की तो उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया। उसने फौरन आंखें खोल दी और कहने लगी, अब तो कुछ नजर नहीं आया। फिर देखना चाहती हो? काले चिराग ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, तानिया ने खौफजदा होकर कहा। लेकिन ये था क्या? आओ मेरे साथ। काला चिराग आगे बढ़ने लगा। इस मंजर को फरेब नजर समझकर भूल जाओ। आइंदा इस तरह की फरमाइश जरा सोच समझ कर करना। ये हमारी बस्ती है, हमारी दुनिया है। यहां वो होता है जो वहां नहीं होता। पता नहीं वो क्या कह रहा था, उसे क्या समझाना चाहता था। तानिया ने उससे उलझना मुनासिब न समझा और खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। फव्वारे से गुजरकर वो लोग बड़ी इमारत के दरवाजे पर पहुंच गए। ये बड़े बड़े सुर्ख पत्थरों की इमारत थी। बिल्कुल सियाह चमकीला दरवाज़ा था और उस पर जा बजा पीतल की मीखें लगी हुई थीं। इसी बड़े दरवाजे में एक छोटा सा दरवाज़ा भी था। काले चिराग ने छोटे दरवाजे को पीछे धकेला तो वो खुल गया। उस दरवाजे में दाखिल हो गया और तानिया को अपने पीछे आने का इशारा किया।
وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس عمارت میں بھی سناٹا طاری تھا، ایک شخص بھی اسے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اب اس میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانے جواب میں چراغ اسے کیا دکھا دے۔ وہ خاموشی سے اس کی تقلید کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایسے کمرے اس نے تاریخی ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ایسا کمرہ کسی بادشاہ یا ملکہ کا ہوتا تھا۔ اونچی اونچی مسنتیں، سرسراتے ہوئے بڑے بڑے پردے، جھاڑ فانوس، حسین قالین۔ کمرے میں داخل ہو کر کالے چراغ نے اسے ایک مرصع کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے اونٹنی پر ایک تھکا دینے والا طویل سفر کیا ہے، کچھ دیر آرام کر لو، میں تمہارے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے کے اندرونی دروازے سے باہر چلا گیا۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی، اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، بھوک سے زیادہ اسے نیند ستا رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک کونے میں پڑے بڑے سے چھپر کھٹ کی طرف پڑی، اور جب وہ اس پر لیٹی تو ایسا لگا جیسے گلاب کی پتیوں پر لیٹ گئی ہو۔ اس قدر نرم و ملائم بستر تھا، اس کے تکیے مہک رہے تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ کالا چراغ ناشتے کا بندوبست کرنے گیا تھا، وہ آتا ہی ہوگا، لیکن نیند نے اسے کچھ مزید سوچنے کی مہلت نہ دی، اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ کالا چراغ جب ناشتہ لے کر آیا تب تک تانیہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کالے چراغ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سوئی ہوئی تانیہ کو دیکھا، ناشتہ میز پر رکھا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تانیہ بہت تھکی ہوئی تھی، وہ سپہر تک سوتی رہی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک غیر مانوس سے کمرے میں پایا۔ اس کی نظر سب سے پہلے چھت پر لٹکے ہوئے فانوس پر پڑی، پھر اس نے چھپر کھٹ کو دیکھا۔ حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے سوتے ہوئے شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہٹ بڑھا کر اٹھی، سامنے میز پر ناشتہ رکھا تھا۔ وہ میز کے نزدیک گئی تو اس نے دیکھا ایک ٹرے میں ناشتے کا سامان ہے اور دوسری ٹرے میں کھانا ہے، تیسری ٹرے میں کچھ پھل ہیں، پانی اور گلاس بھی رکھے تھے۔ تب اسے احساس ہوا کہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ سونے سے اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ واش روم میں جا کر نہا دھو لے اور کپڑے بدل لے۔ اس نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی کہ واش روم کہاں ہے۔ ابھی وہ اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کالا چراغ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے کھڑا دیکھ کر مسرت سے بولا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں ذرا ہاتھ منہ دھو کر تازہ ہونا چاہتی ہوں۔ سامنے چلی جاؤ، پردہ ہٹاؤ گی تو دروازہ نظر آ جائے گا۔ کالے چراغ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کے مطابق جب اس نے پردہ ہٹایا تو وہاں واقعی ایک دروازہ موجود تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ ہر طرف وہی وہ نظر آ رہی تھی، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، چھت پر، فرش پر۔ کہاں نہیں تھی وہ نظر کیسے نہ آتی؟ ہر طرف آئینے لگے ہوئے تھے، چھت اور فرش پر بھی آئینے تھے، حتیٰ کہ دروازے کی پشت پر بھی آئینہ تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد شیشے کی دیوار میں گم ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت حمام تھا۔ فرش پر ایک حوض تھا جس کی لمبائی 6 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ رہی ہوگی۔ اس کی گہرائی بھی 4 سے 6 فٹ تھی۔ اس حوض کی سطح نیلے رنگ کی تھی، اس لیے حوض اور اس کا فرش نظر آ رہا تھا، ورنہ آئینے کی وجہ سے اتنے عکس دکھائی دے رہے تھے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون سی چیز کس جگہ ہے۔ جب وہ اس آئینہ حمام سے نہا کر باہر نکلی تو بالکل فریش ہو چکی تھی۔ کالا چراغ کمرے میں موجود تھا۔ تانیہ تر و تازہ گلاب کی مانند لگ رہی تھی جس پر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا حسن مبہوت کرنے والا تھا۔ کالا چراغ اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ نے اپنے کھلے بالوں میں تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی پرشوق نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی اور میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اب اسے شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب تم کیا کھاؤ گی؟ کالا چراغ اٹھ کر میز کی طرف بڑھا۔ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت تو نکل چکا ہے، اب تو شام کی چائے کا وقت ہے۔ میز پر اتنا کچھ موجود ہے، کچھ بھی کھا لوں گی، آپ فکر مند نہ ہو۔ کھانا لائے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو گئے، دیکھ لو ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے میں کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تو کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، ارے یہ تو بالکل گرم ہے، کیا آپ دوبارہ لائے ہیں؟ نہیں، دوپہر ہی کو لایا تھا، کالے چراغ نے معصومیت سے کہا۔ تانیہ نے اپنے مطلب کا کھانا تشتری میں نکالا اور کھانے لگی۔ کھانا بہت مزیدار تھا، اسے فوراً دردانہ یاد آ گئی۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی بہت مزیدار ہوتے تھے۔
کھانے سے فارغ ہو کر اس نے چائے پی۔ یہ چائے تو صبح کی تھی، لیکن ابھی تک اس قدر گرم اور تازہ تھی جیسے ابھی دم دی گئی ہو۔ تانیہ نے کالے چراغ کو چائے کی پیشکش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں چائے نہیں پیتا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد کالے چراغ نے برتن اٹھائے۔ تانیہ نے بھی چاہا کہ وہ اس سے کہے، برتن میں رکھاتی ہوں، لیکن وہ یہ بات کہہ نہ سکی۔ کالے چراغ نے سارے برتن ایک ساتھ اٹھائے اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تانیہ نے اپنے سر سے تولیہ کھولا اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ پھر اس نے اپنے بال باندھے اور آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسا طلسم تھا، یہ کیسی ہوش ربا داستان تھی۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ گھر سے اپنے بھائی محسن راؤ کی تلاش کا عزم لے کر نکلی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ اپنے بھائی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ وہ جھوپڑی میں گھس کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن کالا چراغ وہاں ظالم سماج بن کر پہنچ گیا تھا، اسے ملنے سے روک دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، شاید محسن بھائی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو اس نے کچھ بتایا ہی نہ تھا۔ پھر اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ بیچارہ کس وقت بات کرتا، دن بھر تو وہ سوتی رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل چاق و چوبند تھی، ذہن پرسکون تھا۔ اب وہ واپس آئے تو اس سے پوچھے گی کہ معاملہ کیا ہے، اس کا بھائی جھوپڑی میں کیوں ہے، وہاں ایسی کس حالت میں ہے کہ اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا گیا۔ وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ وہ اٹھی، اس نے سوچا باہر نکل کر دیکھے۔ باہر بہت خوبصورت باغ تھا، شام کا وقت تھا، ذرا وہاں جا کر ٹہلے۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھلا، شاید باہر سے بند تھا۔ پھر وہ اندرونی دروازے کی طرف پڑی، جیسے کالا چراغ اندر گیا تھا اور پھر واپس نہ پلٹا تھا۔ یہ دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دروازے بند کیوں ہیں؟ کیا اسے قید کر دیا گیا ہے؟ اس تصور پر وہ ہنسی۔ وہ کوئی شہزادی تھوڑی ہے جسے کوئی جن یا دیو اپنے محل میں قید کر لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ شہزادی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں۔ اس کا حسن کو قاف کی پریوں کو بھی مات دینے والا تھا۔ پھر کالا چراغ جن نہ سہی، لیکن جن جیسی چیز ضرور تھا۔ عجیب شخصیت تھی اس کی، کہیں وہ اس کو بند کر کے تو نہیں چلا گیا۔ پھر اس نے پردہ ہٹا کر ایک دریچے سے جھانکا۔ یہ عمارت کا پچھلا حصہ تھا۔ اونچے درخت اور درمیان میں گھاس بچھی ہوئی تھی۔ گھاس کے ساتھ کناروں پر پھولوں کی کیاریاں تھیں، اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے بعد دوسرا درخت تھا۔ یہاں بھی اسے کوئی جاندار نظر نہ آیا، نہ انسان نہ چرند پرند۔ دور تک سناٹا تھا، ایک عجیب طرح کی خاموشی تھی، جیسے چند لمحوں بعد ہی کوئی بم پھٹ جائے گا۔ وہ اس کمرے میں کالا چراغ کے انتظار میں یوں ہی گھومتی بیٹھتی اور ٹہلتی رہی، لیکن وہ نہ آیا، یہاں تک کہ شام گہری ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا چراغ چہرے پر گہری اداسی لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ ٹرے اس نے میز پر رکھ دی۔ تانیہ کھانا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اتنی جلدی کھانا؟ تم کھانا دیکھ کر پریشان مت ہو، جب تمہارا جی چاہے کھا لینا، یہ اسی طرح گرم رہے گا۔ کھانا میں اس لیے اس وقت لے کر آیا ہوں کہ میں اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر میں صبح آؤں گا۔ جانا میری مجبوری ہے، تم بے فکر رہو، کھاؤ پیو اور آرام کرو۔ صبح میں آؤں گا تو تمہارے بھائی سے متعلق ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں تمہیں اس کی زندگی کی کہانی سناؤں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، بس تم ایک بات کا خیال رکھنا، اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، پردے ہٹا کر باہر جھانکنا بھی مت۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا منظر نظر آ جائے جو تمہارے ہوش و حواس گم کر دے۔ باہر سے سنائی دینے والی آوازوں پر بھی دھیان مت دینا۔ اب یہ بتاؤ، کمرے میں شمع روشن کروں یا فانوس؟ میں فانوس روشن کیے دیتا ہوں، شمع کی روشنی ہلکی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور کمرے میں لٹکے تینوں فانوس تیزی سے چل اٹھے۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ آپ صبح کتنے بجے آئیں گے؟ تانیہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا، کالے چراغ نے بتایا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں جلد از جلد سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، وہ بے چین ہو کر بولی۔ بس ایک رات کا انتظار اور صبح میں سب کچھ بتا دوں گا۔ بتا تو میں آج بھی دیتا، مگر جب میں آیا تو تمہیں سوتا ہوا پایا، کالے چراغ نے وضاحت کی۔ آپ مجھے اٹھا دیتے؟ تانیہ نے کہا۔ تم بہت گہری نیند میں تھیں، جی نہ چاہا کہ تمہیں اٹھاؤں۔ اچھا، میں چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ کھانا کھا لینا اور جو ہدایت کی ہے اس پر عمل کرنا۔
देखो मैं फिर समझाता हूँ, बाहर मत झांकना और ना बाहर की आवाज़ों पर ध्यान देना। आओ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो हरगिज़ मत खोलना, दस्तक देने वाला मैं नहीं होऊंगा। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, ठीक है? ये कहकर उसने कमरे का अंदरूनी दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। तानिया ने उसके जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो दरवाज़ा भी बंद कर लिया जो बाहर की तरफ खुलता था। पर्दे अच्छी तरह गिरा लिए। काला चिराग उसे अच्छा खासा डरा गया था। रात 11 बजे के करीब उसे भूख महसूस हुई। वो मेज़ के नज़दीक कुर्सी घसीट कर बैठ गई, बिल्कुल इस तरह जैसे हॉट पॉट में रखा हो। खाना बहुत मज़ेदार था। उसने सेर होकर खाया और फिर कमरे में चहलकदमी करने लगी। वो 12 बजे तक टहलती रही। टहलते टहलते अचानक उसे डायरी का ख्याल आया। वो घर से डायरी लेकर चली थी। उसने अपने बैग में से डायरी निकाली और मुरस्सा कुर्सी पर बैठकर एक एक वर्क उलटने लगी। वो एक एक सफ़ा उलटती जा रही थी और अपने भाई के बारे में सोचती जाती, लेकिन कुछ ना हुआ, कोई तहरीर दिखाई ना दी। मायूस होकर उसने डायरी बैग में डाल दी, फिर बिस्तर पर लेट गई। खाना उसने खूब सेर होकर खाया था। करने को कुछ था नहीं, सोचने को बहुत कुछ था। सोचते सोचते उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। अभी वो अच्छी तरह सो भी ना पाई थी कि घबरा कर उठ बैठी। उसकी समझ में ना आया कि उसने ख्वाब देखा है या वो सब कुछ उसने जागते में देखा है। उसने देखा कि वो किसी खंडर में पत्थर पर लेटी है। चांद पूरे शबाब पर है और हर तरफ चिमगादड़ें उड़ रही हैं। एक दो चिमगादड़ें उसकी तरफ भी लपकीं। तभी उसकी आंख खुल गई। ये ऐसा भयानक ख्वाब था कि वो जब भी सोने लगती ये ख्वाब उसे नजर आने लगता। आंखें खोलती तो बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगतीं। कभी कुत्ते भौंक रहे होते, कभी बिल्लियां लड़ रही होतीं, कभी उल्लू बोल रहे होते, कभी गीदड़ की आवाज़ सुनाई देती। ये आवाज़ें कभी हल्की हो जाती और कभी तेज हो जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर डेक पर कोई साउंड ट्रैक सुनाया जा रहा हो। अच्छी मुसीबत थी। वो सोती तो भयानक ख्वाब उसकी आंखों में उतर आता था और जाग जाती तो बाहर की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती। बस इसी तरह आंखों में रात कट गई। सुबह हुई तो उसे नींद ने आ दबोचा। इस वक्त वो गहरी नींद में थी जब कोई दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दे रहा था। दस्तक की आवाज़ पर बमुश्किल आंख खुली। उसने कलाई पर बंधी अपनी घड़ी पर नजर डाली। 7 बज रहे थे। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर यकीनन काला चिराग होगा। दरवाजे पर काला चिराग ही था। वो दिन निकलते ही अपने वादे के मुताबिक उसके कमरे में आ गया था। तानिया की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। आंखों में लाल लाल डोरे पड़े हुए थे और उसकी आंखों को बेहद पुरकशिश बना रहे थे। खूबसूरत नशीली आंखें। वो उन आंखों को बगौर देखने लगा। उसकी निगाहों की ताब न लाकर तानिया ने जमाई ली और कहने लगी, रात में 1 मिनट भी नहीं सो सकी? जानवरों की आवाज़ों से डरती रहीं? काले चिराग ने पूछा। जानवरों की आवाज़ों से इतना डर नहीं लगा जितना चिमगादड़ों से। क्या मतलब? वो एकदम चौंक गया। मुझे जब भी नींद आती एक भयानक ख्वाब देखने लगती, जैसे मैं किसी खंडर में पत्थर पर लेटी हूं और बड़ी बड़ी चिमगादड़ें इधर उधर उड़ती फिर रही हैं। एक तो मेरी तरफ भी लपकती महसूस होती, तानिया ने बताया। ओह! काले चिराग ने अपना सर पकड़ लिया। असल में गलती मुझसे हो गई। मुझे इस बात का ख्याल ही ना रहा। कैसी गलती? किस बात का ख्याल? तानिया उसकी बात समझ ना सकी। बस हो गई एक गलती। काले चिराग ने बात को टालते हुए कहा, आज की रात तुम्हें वो ख्वाब हरगिज़ नहीं दिखाई देगा। चलें ठीक है। तानिया ने बहस में उलझना मुनासिब न समझा। अब तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूं, फिर इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। ये कहकर काला चिराग उठ गया और अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद तानिया ने पर्दा हटाकर बाहर झांका। सब कुछ वैसा ही था। वो अंदर हम्माम में गई। उसने इत्मीनान से हाथ मुंह धोया और बाहर आ गई। अभी वो कुर्सी पर बैठी ही थी कि काला चिराग नाश्ता उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे मेज पर रखी। अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, आप मेरे लिए ट्रे उठाकर लाते हैं। क्या इस महलनुमा इमारत में एक भी मुलाजिम नहीं? तानिया ने पूछा। यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो ये काम कर सके। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। नाश्ता करो। काले चिराग ने गोलमोल सा जवाब दिया। आप समझ में ना आने वाली बातें बहुत करते हैं। क्या आपको दूसरों को उलझाकर बहुत मज़ा आता है? मैं किसी को क्या उलझाऊंगा? मैं खुद एक तवील अरसे से उलझा हुआ हूं। आपको किसने उलझाया है? तानिया ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए पूछा। बक्का ने। ये बक्का आखिर क्या बला है? आपने कल भी इसका जिक्र किया था।
اسے بلا نہ کہو، میں اس پر مرتا ہوں۔ مرتا ہوں؟ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں، مرتا ہوں، مگر افسوس وہ کسی اور پر مرتی ہے۔ کس پر؟ تمہارے بھائی محسن راؤ پر۔ یہ کیسا مرنا ہے کہ وہ ان پر بھی مرتی ہے اور انہیں قید بھی رکھا ہے؟ یہی تو المیہ ہے، اور یہی سب بتانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تو پھر بتائیے، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ تم اپنے بھائی محسن راؤ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ اتنا جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راؤ کو جب وہ 12، 13، 14 سال کے تھے تو میرے چچا راؤ احمد علی نے شکار کھیلتے ہوئے انہیں اغوا کروا لیا تھا اور انہیں جان سے مروا دیا تھا۔ میرے والد کو قتل کرنے سے پہلے راؤ احمد علی نے یہی بتایا تھا کہ وہ محسن راؤ کو قتل کروا چکا ہے، لیکن میرا بھائی تو آج تک زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ راؤ احمد علی کو کوئی غلط فہمی ہوئی؟ نہیں، غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اسے اس کے لوگوں نے یہی بتایا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق قتل کر آئے ہیں۔ اس کے لوگوں نے محسن راؤ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے؟ تانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارے بھائی کی لاش کے ٹکڑے، جو ایک ایک کر کے ان لوگوں کے سامنے گرے۔ پھر میرا بھائی زندہ کیسے ہے؟ تانیہ فکر مند ہو گئی۔ کیا اس جھوپڑی میں میرے بھائی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا اپنا سگا بھائی محسن راؤ ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ کالے چراغ نے گہرا سانس لے کر کہا، تمہارا بھائی لاہور کے ایک بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت وہ 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا۔ وہ ایک ذہین اور تیز ترا لڑکا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ گاؤں کی زمین سے اسے عشق تھا۔ شکار کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اس کے پاس اٹلی کی بنی ہوئی ایک 2 نالی بندوق تھی۔ اس بندوق کا لائسنس تو تمہارے والد کے نام تھا، لیکن زیادہ تر استعمال محسن راؤ کرتا تھا۔ یہ بندوق ساون پیر کی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کی دوستی اس سے زیادہ تھی۔ وہ دونوں ساون پور میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس مرتبہ محسن راؤ ساون پور آیا تو راؤ احمد علی نے اس کے لیے جال بن رکھا تھا۔ محسن راؤ اس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ بیچارے باپ نے تو اپنے بھائی سے کبھی حساب نہ مانگا تھا، لیکن بیٹا حساب مانگنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی نے سوچ لیا تھا کہ محسن راؤ کا اس مرتبہ مستقل حساب صاف کر دے گا۔ وہ جب بھی ساون پور آتا، اس کے ساتھ 2 محافظ آتے تھے۔ ان محافظوں کی موجودگی میں کوئی کھیل کھیلنا آسان نہ تھا، لہٰذا اس نے محسن راؤ کے لیے جنگل میں پھندا تیار کروایا۔ شکار کا تو اسے شوق تھا ہی۔ اقبال راؤ نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ اس مرتبہ جنگل میں کچھ ہرن دیکھنے گئے ہیں تو یہ سن کر محسن راؤ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اب تک تیتر کا شکار کیا تھا، بڑے جانوروں کا شکار نہ کیا تھا۔ اس نے دوسرے ہی دن شکار کا پروگرام بنا لیا۔ صبح سویرے ہی اقبال راؤ اور وہ چند ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کام کے لیے 2 جیپیں منتخب کی گئی تھیں۔ سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ محسن راؤ کے محافظوں کا انتظار تھا۔ پھر کسی نے آ کر بتایا کہ وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہیں، اٹھائے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ دوسرے ملازمین نے بتایا کہ وہ رات بھر تاش کھیلتے رہے، پھر صبح تڑکے سوئے ہیں۔ اصل میں رات کو ان دونوں کو دودھ میں افیون ڈال کر دے دی گئی تھی۔ نتیجے میں وہ انٹا غفیل ہوئے پڑے تھے۔ محسن راؤ کو جنگل میں ان کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ دونوں پر لعنت بھیج کر شکار پر نکل گیا۔ اقبال راؤ اپنے باپ کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا۔ وہ محسن راؤ کو انہی راستوں پر لے گیا جہاں راؤ احمد علی کے آدمی ڈاکو کے بھیس میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کی پہنچ میں آئے، ڈاکو گھوڑے دوڑاتے ہوئے باہر نکل آئے اور ایک ڈاکو نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر لاد لیا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پھر وہ چاروں ڈاکو محسن راؤ کو لے اڑے۔ اس طرح یہ اغوا کا کھیل مکمل ہوا۔ بعد میں یہی خبر لے کر آفتاب راؤ لاہور پہنچا، جسے سن کر تمہارے والد دیوانے ہو گئے تھے۔ جنگل میں کافی اندر جانے کے بعد وہ چاروں ڈاکو ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایک ڈاکو نے محسن راؤ کو گھوڑے سے اتارا اور سامنے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ محسن راؤ کی سٹی گم تھی۔ اس کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے باپ کے کہنے پر عمل نہ کر کے کتنی غلطی کی۔ راؤ شمشاد علی نے اسے ہدایت کی تھی کہ بغیر محافظوں کے کہیں نہ جانا۔ اگر شکار پر اس کے ساتھ اپنے محافظ ہوتے تو اتنی آسانی سے اس کا اغوا ممکن نہ تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا، یا شاید ابھی نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ اسے درخت سے باندھ کر شاید وہ اسے شوٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محسن راؤ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم لوگ تمہاری موت ہیں، تمہیں یہاں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔
میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری جان بخش دو؟ اس کے عوض تم جتنی رقم کہو گے میں اپنے بابا سے دلوا دوں گا۔ رقم تو ہم لے چکے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکو بولا، اور یہ رقم ہم نے تمہاری جان کے لیے لی ہے۔ ہم اپنے کیے ہوئے سودے سے کبھی نہیں پھرتے۔ اب یہ تمہاری قسمت ہے کہ جان لینے کا سودا پہلے طے ہو گیا تھا۔